ଆପଣଙ୍କର ବି ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ମୋବାଇଲରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଆସୁଯାଇଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି କି? ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ସାଇଟ୍‌ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଏଇଥିରେ କି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି କି? ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଏପି ବିକ୍ରମ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଜ ଦିନ ଆଣିଥାଏ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଣରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ କଣରେ ଡଟ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣରେ ଡଟ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ହରିଆ କ'ଣ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ମୋର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 23, 24, 25 ଏଇଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଇପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଡଟ୍ ଆସୁଛି। ସେଇପାଇଁ ମୋର ବି ସେମିତି ଡଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡଟ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡଟ୍ ଆସିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାର୍ଜର ସାଇଟ୍‌ରେ ଡଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଡଟ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି, ଏଇଠି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ କ୍ୟାମେରା বা କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଡଟ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଏରୁ ଆସିଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ଇଏରୁ, ମାନେ କୌଣସି ଆପ୍ ଯଦି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପ୍‌ରେ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇଁ ବି ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି? ତ ଚଲନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେଟିଂ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସେଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଟିଂକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ବାହାରିବ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଟିଂକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ସେଟିଂ ପୁରା ଆସିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଟିଂ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଆସିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଆସିଛି, ସର୍ଚ୍ଚକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରମିସନ୍। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଲେଖନ୍ତି, ତ ପରମିସନ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ପରମିସନ୍ ଆସିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ପରମିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍‌ରେ ପରମିସନ୍ ଲେଖିବେ, ତ ପରମିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରମିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ପରମିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଦେଖିନେବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଉପରେ ଆସିପାରିବେ, ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ତ ସେମିତି କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଯେ ପରମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାମେରା ବେଳେ ଡଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବେଳେ ଡଟ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତ କ୍ୟାମେରାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ ସବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲାଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ହୁଇଲ୍ ୟୁଜ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ এইগুলা ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, এইগুলা ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ୟା ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ୟୁଜ୍ଡ যেগুলো আপনার ୟୁଜ୍ সেগুলো ରଖିବେ, ଆଉ যেগুলো ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଲାଉଡ୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ନଟ୍ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ଦେଖିବା ସିମ୍ପଲି ଧର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଧର यहाँ पे देखिए डिलसेस मोर दरकार नहीं, मुझे देखा आपको डिलसेस क्लिक करेंगे। तो ये देखते अलाउ ओनली विल यूज ऐप एवं एस एवरी टाइम। तो देखिए डोंट अलाउ, तो ताकू क्लिक करेंगे। क्लिक कराया सो ये क्लिक करदे, क्लिक कर देगी छाड़देवे। देखो क्लिक करदे छाड़देवे, देखिए होगला ना, सरीगला ना। क्लिक कर बैक करदे। जो साइड आप देखुं बटन आसती देखो सेमती क्लिक करदे। क्लिक करदेवा पर देखुं से मोर डिल शेयर एवं नट अलाउड आसीगला। देखो नट अलाउड डिल शेयर आसीगला। देखुं डिल शेयर नट अलाउड माने एगुला अलाउड दे ना, माने मो कैमरा अलाउड दे ना, से डिल शेयर जो अलाउ थिला तो काटिदेली बेले नट अलाउड आसीगला। देखिए कैमरा। तो आमती करके आपको एमती देखो मोर गोटे माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन जो अभी मुझे रेकर्डिंग कर, तो सही क्लिक करेंगे। क्लिक करापर ये देखो आप कौन अलाउ देते ये देखो, तो क्लिक कर देखीदे। देखो सब देखिए या भर जेटा आप यूज ना से काटिदेवे, यूज ना युवा देखिए। जो आपको जमी फोटो वीडियोस फोन नोटिफिकेशन ये देखो, देखो नोटिफिकेशन ये देखो, जो आप नोटिफिकेशन आसे ये आसे से तो यार भी तो जो आप यूज ना से काटिदेवे। कारण से कौन सी फेक ऐप थाए आपको इनफॉरमेशन से करूँ से इनफॉरमेशन से नहीं पारती, आपको इनफॉरमेशन पर्सनल डिटेल्स से नहीं चले जाती, मैं पाक पलाए से कहते हैक। तो लोक जदि आप पर्सनल डिटेल्स एवं आप जो परमिशन देते ऐप रू, परमिशन देते जो ऐप रू जदि आप डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स इनफॉरमेशन नहीं था हैक कहती,
तो से ऐप जब स्कैम ऐप थाए तो आप इनस्टॉल कर देछन एवं अलाउ दे देछन सेही पई हेई थाए तो एईटा हैक हेई थाए नहले जदि आप कोनोसी कैमेरा रे जदि अलाउ देना सिंपली एमती आप ग्रीन डॉट देखाउची ताले ठीक अछि ताले आपनकर कौन हैक होना देखिए पूरा देखीदेली आप पुणी देखी दूसरी सर्च बटन क्लिक करेंगे सर्च बटन क्लिक करापर परमिशन को क्लिक करेंगे परमिशन को क्लिक कलापर ये देखुं परमिशन मैनेजर ताकू क्लिक करेंगे क्लिक कर मेन मेन जिन मुझे कही नी से कहीदे सब प्रथम आपको कौन करवा हम ये कैमेरा कैमेरा को जी कैमेरा को जापर ये आपको देखुची सब एंड्रॉइड सिस्टम चैलेंज जो मोर मोर सब अलाउड कर कैमेरा रे से भर आपड़ भी सेमती एमती आसीज तो भर जो आप यूज करूना इंस्टॉल करदे देखिए सिंपली आपको देखे दी एमती क्लिक करेंगे डोंट अलाउड मारदेवे बैक आसीजे ठीक अच्छे तापर आपमती आस डिल साइज एमती कली सेमती आसो नीचे आसीज से नॉट अलाउड ठीक अच्छे एमती आसीज देखो पूरा आसो आसो कंटेंट ना माइक्रोफोन देखो ये माइक्रोफोन लिखाई देखो यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक करापर सेमती सेम जिनस यू आप जो दरकार ना जे जो यूज करूना हटेदेवे सेम क्लिक करेंगे डोंट अलाउ करेंगे बैक आसीजे ठीक अच्छे आसला आसवा म्यूजिक एंड ऑडियो म्यूजिक ऑडियो रे आप सेम जिनस सेमती करेंगे सबकि देखिए जमती अलाउ करते कहते जो यूज दरकार से रखिए जो यूज करूना से हटेदेवे से एप गुला तापर देखुचे नोटिफिकेशन मेन इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आसे आसे आप क्लिक कर दिखाँ क्लिक कलापर आप इनफॉरमेशन पड़ाए तो सही सिंपली देखी ना सब क्लिक करदे अफ हो देखो मोर जो दरकार ना मुझे अफ अच्छी मो क्रोम नोटिफिकेशन दरकार ना कहीं मोर बहुत स्कैम आसी थाए से मु क्रोम रू हटे देती तो आजिकल आप जानते क्रोम में बहुत स्कैम नोटिफिकेशन आसता है जहाँद्वारा क्लिक कले आप भी फोन हैक हो जाए से मुझे अफ कर दी तो आप चाहती अफ करने तो यू अफ करेंगे तो ये ऑन थे आप अफ कर दिंतु देखुं आपको ये नोटिफिकेशन तो ये जब आप अफ जो करदे से आप कौन नोटिफिकेशन आसो ना कौन मेसेज आसो ना ठीक अच्छे तो यही थी आप सब देखने आप सब देखने एबार बैक आसीज सिंपली बैक आसीज तो भाई मैंने आपको पूरा डिटेल्स कहीदेली जे मोबाइल साइट रे एमती ग्रीन डॉट कहीं आसूची तो पूरा डिटेल्स कहीदेली कहीं ना ये कैमेरा बा माइक्रोफोन आप अलाउ थाए से आपको एमती साइट रे ग्रीन डॉट आसी थाए जदि आप कैमेरा माइक्रोफोन अलग ऐप अलाउ कर रखिंट से आपको कौन इनफॉरमेशन बा कौन डिटेल्स आप पर्सनल डिटेल्स हैक हो जाए तो से आप देखिए जो आप दरकार ना कौन ऐप बा ये डिलीट कर दिंतु जहाँद्वारा आप कौन इनफॉरमेशन एवं आप कौन पर्सनल डिटेल्स न जापे पाक हैक न जापे तो एमती कर दिखाँ आज मो चैनल नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब करदे कहीं एमती हेल्पफुल वीडियो न्यूज दिन आनी थाए तो से सब प्रथम आप नोटिफिकेशन जीव जो सब्सक्राइब करेंगे आउ सब्सक्राइब कर कमेंट जय जगन्नाथ जरूर कहे तो पुणी देखा कौन नुआ वीडियो नुआ टॉपिक रे जय जगन्नाथ।